जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर। तो पाकिस्तान में हर दूसरे दिन एक नई कंपनी एक नई स्कूटी के साथ सामने आ रही है। नई नई कंपनियां चाइना की बनी बनाई स्कूटीज़ पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये स्कूटी हमें लेनी चाहिए या हमारे पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से या हमारी ज़रूरत के मुताबिक क्या ये स्कूटी हमारी पूरा उतरती है। ये ना हो कि आप ये स्कूटी ले लें और लेने के बाद आपको मायूसी हो कि ये इसमें ये चीज़ है ही नहीं, या ये हमारे माहौल, हमारी सड़कें और हमारी ज़रूरत के मुताबिक तो ये काम ही नहीं करती। और ये जो वीडियो है इसका एक मैं जो बुनियाद है, मैं 1 साल के तजर्बे के बाद ये आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगा। मैंने तकरीबन 1 साल इन स्कूटीज़ को चलाया है, तो इस वीडियो की मदद से आप जान सकेंगे कि स्कूटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और हम किन लोगों को ये स्कूटी लेनी चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में नई नई स्कूटीज़ लॉन्च कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको बनाना आसान है। चाइना के अंदर बहुत अरसे से ये स्कूटीज़ बन रही हैं और इसका जो फ्रेम है, इसके जो पार्ट्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वहाँ से। तो वहाँ से पार्ट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ये असेंबल कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा होती है, छोटे टायर होते हैं तो इसके अंदर बैटरी वगैरह की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक और अहम बात यह है कि ये जो हमें स्कूटीज़ पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है, यानी कि सबसे इसके अंदर कम फ़ीचर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ ऐसे सहूलियात हैं जो कि पाकिस्तान की शायद ही किसी बाइक में मौजूद हों। इवन के 3 लाख रुपए की बाइक के अंदर भी ये सहूलियात मौजूद नहीं होती। स्पेशली जैसे सिक्योरिटी लॉक मौजूद होता है, अलार्म होता है, कीलेस एंट्री होती है, यानी कि आप बगैर चाबी के इसको स्टार्ट कर सकते हैं, रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्क ब्रेक दी होती है। और इसके अलावा इसके जो मेटल पार्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इसको जल्दी ज़ंग नहीं लगता। जबकि पाकिस्तानी जो जितनी भी होंडा से लेकर जितनी भी चाइना की मोटरसाइकिलें हैं, बारिश में एक दफ़ा चलाने के बाद इनको ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इसमें अच्छी चीज़ें हैं, हालांकि ये बिल्कुल बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे बुनियादी इनका जो मॉडल है, जिसमें सबसे कम फ़ीचर और सस्ता मॉडल, वो पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी शख्स ये बात नहीं कर रहा कि स्कूटी के पाकिस्तान में क्या फ़िज़िबिलिटी है या हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के ऊपर कि स्कूटी के हमें क्या क्या फ़ायदे मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, एक तो इसको राइड करना, इस पे चढ़ना उतरना आसान है, क्योंकि इसमें जो टांगों का जो सिस्टम है, आपका जो बैठने का अंदाज़ है और जो सिटिंग पोस्चर है, जैसे आप एक कुर्सी या एक स्टूल पे बैठे हुए हैं, तो सिटिंग जो है इसकी बड़ी इजी है, इस पे बैठना। स्पेशली एल्डरली जो लोग बूढ़े हैं उनके लिए बहुत आसानी है। तो इसमें चूँकि किक ही नहीं है, लेडीज़ के लिए भी बहुत इसमें आसानी और सहूलत है। उसके अलावा आपके जो पैर हैं, आपके जो पाँव हैं, वो उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी रेस्ट पोजीशन में होती है, आप बहुत ईज़िली देर तक बैठ सकते हैं, जबकि बाइक के अंदर ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा इसको जो फ़ायदा है वो सामान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि आपके पाँव के दरमियान काफ़ी खाली जगह होती है। इसमें आप जो चाहे रख सकते हैं। इसमें आप अपने बैग रख सकते हैं, स्पेशली बच्चों को स्कूल लेके जाना आना है तो मोटरसाइकिल पे अगर 3-3 बच्चे बिठाए हैं तो, और 3 बच्चे हैं तो उनके 3 बैग भी साथ होंगे, तो उन बैग को कहाँ रखा जाएगा। वो आपने देखा होगा अक्सर स्कूलों के बाहर बैग को आगे रखा हुआ है, किसी ने पीछे बांधा हुआ है, किसी ने साइड पर टांगे हुए हैं। तो इसमें काफ़ी गुंजाइश होती है कि आप अपने पाँव के साथ जितने मर्ज़ी चाहे बैग रख सकते हैं। इवन के सिलेंडर लेके आना है, गैस का सिलेंडर वो रख सकते हैं, बैटरीज रख सकते हैं, पानी के केन आप 3-3 इसके ऊपर ले जा सकते हैं। तो आपको ये हैरान करेगी इसकी जो गुंजाइश है वो सामान ले जाने की, वो बहुत ज़्यादा है बाइक की निस्बत। तो बाइक के अंदर आपने देखा होगा कैन पानी का जो है बड़ी मुश्किल से वो आगे एक रखा होता है, एक पीछे रखा होता है। तो इसमें तो आप 2 आगे पाँव में रख सकते हैं बड़े कैन, और एक पीछे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो मोटर है इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका छोटा रेडियस है, छोटा टायर होता है। तो डबल सवारी के ऊपर भी ये आपको बड़ी हैरानगी होगी और ये आपको अमेज़ करेगी कि इसकी जो पिक है वो कम नहीं होती, क्योंकि इसका टायर छोटा होता है। मोटरसाइकिल का मसला ये होता है कि मोटरसाइकिल का जो टायर बड़ा होता है, मोटर छोटी होती है, तो उसकी थोड़ी पावर कम होती है। तो डबल सवारी के साथ भी ये पुल वगैरह पे ईज़िली चढ़ जाती है। और एक और इसका बड़ा फ़ायदा है कि इसका जो डिज़ाइन ऐसा है कि आपके पाँव और आपकी जो कपड़े वगैरह हैं बारिश के पानी छींटों से बच जाते हैं। तो मोटरसाइकिल में तो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आपके सारे कपड़े और पैंट वगैरह जो भी है वो बारिश के टायर की वजह से वो आपके गीले हो जाते हैं और इसमें कीचड़ लग जाता है। तो इसमें ये एक बड़ी सहूलत है कि आपकी टांगें कवर्ड हैं और बारिश के साथ साथ ठंडी हवा से भी बचत हो जाती है।
اور جب بارش میں جب موٹر سائیکل کو آپ چلاتے ہیں تو وہ ساری موٹر سائیکل کیچڑ سے بھر جاتی ہے۔ اس کے اندر چونکہ وہ تمام دونوں ٹائر کورڈ ہیں تو اس میں صرف ایک محدود حصے کے اندر ہی آپ کو بائک کو یا اسکوٹی کو دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ اس میں کچھ چیزیں ہیں چونکہ اس کا ڈیزائن مختلف ہے۔ اب ہم بات کریں اس کے کچھ نقصانات کے، کہ ایک سب سے بڑا جو نقصان جو ہے وہ گراؤنڈ کلیئرنس کی کافی کم ہے۔ اس کی ہائٹ کم ہے چونکہ نیچے بیٹریز کافی نیچے ہیں، اور اکثر یہ پاکستان کی جو روڈز ہیں اس پہ جو بڑے بڑے سپیڈ بریکر گاؤں کے اندر جو کھڈے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو بائک کو ڈبل سواری کے ساتھ اسکوٹی کو چلاتے ہوئے آپ کو بڑی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے کسی بھی سپیڈ بریکر کے اوپر، کیونکہ یہ نیچے سے لگ جاتی ہے اور نیچے بیٹریز ہیں اور بیٹری ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ چونکہ اس کے ٹائر چھوٹے ہیں اور اس وجہ سے جو روڈ کے کھڈے وغیرہ اس پہ بہت زور سے لگتی ہے۔ بائک کے ٹائر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اتنے محسوس نہیں ہوتے، لیکن چونکہ پاکستان کی سڑکیں یا تو کارپیٹ ہوں، سارے پاکستان کی سڑکیں کارپیٹ ہوں، جو کہ ایسا ہے نہیں، تو چھوٹے چھوٹے جو روڈ بمپس ہیں، جو کھڈے ہیں، ان کے اوپر یہ بہت زیادہ زور سے لگتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک اور مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری سواری بیٹھتی ہے لیڈیز وغیرہ، ان کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر دو لیڈیز ہیں وہ ایک طرف سائڈ پہ طرف کر کے بیٹھتی ہیں، تو اس کے لیے جو ان کا جو انداز ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ چائنا میں چونکہ وہاں سسٹم مختلف ہے اور وہ لوگ بھی تھوڑے سلم ہوتے ہیں تو وہ ڈبل سواری کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں لیڈیز سواری پیچھے بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو پیچھے آپ دیکھیں جو ایک پیچھے انہوں نے سیٹ ریسٹ دیا ہوا ہے، بیک ریسٹ دیا ہوا ہے، تو اس کی موجودگی میں تو جو اگلا بندہ ہے جو ڈرائیور ہے وہ تو بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اسکوٹیز میں تو آپشن ہے کہ آپ اس بیک ریسٹ کو اتار لیں، جس سے آپ کی مزید جگہ کھل جاتی ہے، پیچھے جو ہے جگہ بڑھ جاتی ہے، لیکن کچھ اسکوٹیز میں یہ تو فکس کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ پھر پاؤں رکھنے کا مسئلہ ہے کہ بائک میں تو آپ بڑا فٹ سٹینڈ لگوا لیتے ہیں، فٹ ریسٹ لگوا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں دوسری سواری اپنا پاؤں رکھ سکے، کیونکہ وہاں آپ نے دونوں پاؤں ایک ہی طرف کرنے ہوتے ہیں۔ تیسرا ایک اور مسئلہ جو ہے اس میں وہ پلاسٹک پارٹس کا ہے۔ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں اس کے چونکہ سارا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ یہ پلاسٹک اچھی کوالٹی کا ہے، مضبوط ہے، لیکن پھر بھی کسی حادثے کی صورت میں اس کے پارٹس کے آپ کو دستیابی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، اور یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ظاہر سی بات ہے، کھلونا سے ہی ہے، تو کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں بڑا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا احتیاط سے چلانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پارٹس جو ہے سارے پلاسٹک کے ہیں۔ تو موٹر سائیکل کے اندر ایسا ایشو نہیں ہوتا، اس کے موسٹلی پارٹس اسٹیل کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مل جاتے ہیں آسانی سے۔ آخری ایک بڑا عجیب مسئلہ جو اس کے ساتھ گاؤں کے اندر پیش آتا ہے کہ گاؤں میں چونکہ آپ کو پتہ ہے آوارہ کتے وغیرہ بہت ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی نئی اور حیران کن چیز ہے، اور سمجھیں کہ پوری زندگی مجھے کبھی اتنے کتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا مجھے ایک سال کے اندر اس اسکوٹی کے ساتھ کرنا پڑا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہی آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہے اور اس کی آواز بھی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ اجنبی آ گیا، نیا بندہ آ گیا، تو وہ اس کو پھر وہ آگے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ پاکستان میں یہ ایک نئی چیز آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہمیں نئے نئے درپیش آ رہے ہیں، تو اس ساری ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو اسکوٹی ہے یہ کن لوگوں کو لینی چاہیے۔ تو نمبر ایک، صرف یہ شہر کے اندر ایسی سڑکیں جو صاف ہوں، جہاں روڈ جمپ کم ہو۔ دوسرا، آپ اس کو اسپیشلی لیڈیز وغیرہ اور جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے لانے جانے کے لیے بہت اس کا فائدہ ہے، یہ ایزی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اس کو آپ ایز اے سیکنڈری بائک بھی یوز کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی سامان لانا ہے، کوئی مارکیٹ جانا ہے، تو اس طرح کے کاموں کے لیے۔ تو پاکستان میں اصل میں صرف بائک ہی کامیاب ہے، اور جو بائک کا ڈیزائن ہے یہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے ہماری ضروریات کے مطابق۔ تو اسکوٹی بری نہیں ہے، لیکن اس کے جو نقصانات اور فائدے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو ان کو اپنے مد نظر رکھ کے آپ نے ہی لینے کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو یہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو سی یو نیکسٹ ٹائم۔